pagpatukod og long-term maintenance sa classrooms. Ang programa gipondo pinaagi sa 2026 General Appropriations Act na nag-allocate og 85.39 billion pesos para sa basic education facilities sa tibuok nasod. Balita International. Patay ang usa ka labing husgan nga lider sa drug cartel sa Mexico na si Nemesio El Mencho Oseguera human sa operasyon sa militar niadtong Domingo. Sumala sa Mexican Army samdan si Oseguera atol sa enkwentro tali sa mga sundalo ng armadong grupo sa lungsod sa Tapalpa, estado sa Jalisco. Dinala pa siya kaingon sa Mexico City apan namatay samtang sakay sa eroplano. Ang 59 anyos nga lider adunay 15 milyones ka dolyar nga pabuya sa iyang ulo. Si Oseguera mao ang pangulo sa Jalisco New Generation Cartel, usa sa pinaka-bayolente nga sindikato sa Mexico. Human sa raid, mibalos ang mga armadong miyembro sa cartel pinaagi sa pagsunog